जेतेबेले राजा राणी दुहे शिव पार्वती को बापा डाकुछंती जेते डाकिले बापा आज्ञा होइछि कोन ना कैलाश पर्वतटी थरहर हबाकू बापा लागिछि बापा केमिति आपण मानक ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास गोटे पद कहंती आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे भक्ति रे बापा भगवान नहीं बापा गोटिया आत्मा आ गोटिया आत्मा को डाकिले बापा से निश्चिंत भाव थरहर हवा को लागिबो अर्थात माँ माने झियो मान को विवाह देइछंती जदि झुंडी पड़िले नाई मो झियोटा मते मन पकोछि नाई मा दिनाटा खसी पड़ू माँ माने कहबे नाई नाई मोर की मो झियो मन पकोछि मो ज्वाई मन पकोछि ना नाई केही आत्मीय जन मन पकेइले बापा झुंटी पड़ते बा गिनाटिया हस्तरु खसी पड़े नाई बापा जदि भक्त जे भगवान को डाकुछे ताले भगवानଙ୍କର कैलाश पर्वत आज थरहर हबाकू लागिछि सेते केबे मां पार्वती डाकिला शिव बोले स्वामी आपण को कोन सुना जाउनी आपण को कोन देखा जाउनी आपण को कैलाश पर्वत थरहर हबाकू लागिछि आपण को केही जने भक्त आज मने पकाउछे आपण को केही जने जे स्मरण करूछे भक्ति आज तपस्या करूछे आपण कोन जानि पारु नांती शिव कहले पार्वती सत कथा तो ताहले ये केउ पड़ी भक्त ये से जेउथि पई भक्ति बळरे ये कैलाश पर्वत थरहर हबाकू लागिछि कोना तो पड़ुची बापा एते की बेले शिव पार्वती बाबुरे संग होई आसी छंती राजा को वर प्रदान करबा पाई बापा ताहले शिव पार्वती आसी पहुंची जाई छंती राजा रानी को पाखरे तपस्या करूछंती राजा रानी शिव पार्वती पहुंची बापा डाकिले बोले रानी चंडा चंडा अरे आखि खोली देखो तुम्हें जहाँ को स्मरण करूछ से तुम सामने छड़ा होइछंती तुम भक्ति रे संतुष्ट लाभ करी मु तुम निकट को आसी से वर प्रदान करबा पाई तुमे मते जहाँ मागिबो मु तुमको सो इच्छा रे प्रदान करिबे रे आज्ञा राजा रानी दुहे शिव और पार्वती को देखी नहीं आत्मा संतोष हुई बाबूरे प्रणिपात करी विचार कला में कौन मागिबा जदि मागिबा बापर पुओ पर विश्वास नहीं केते कष्ट रे प्रभु आसी छथि वर देबा पाई ताहले आपण को सत्य करबा को पड़िबो शिव कहिले चंडा ये मते तपस्या करबा को आज बापा जेहेतु तुमे तपस्या रे मते डाकिछ तर तुमरा मो पर विश्वास नहीं मते सत्य करबा को पड़िबो हैं सत्य कले तुमे मागिबो बाबुरे एठी शिवशंकर चिंता कले ताहले मोटे आज सत्य करबा को पड़िबो मो सत्य कले तुमे जाई बर मागिबो चंडा कहले ह तुमे सत्य कर मो मागिबी काहे के ना बापर को पर भी विश्वास नहीं बोले सत्य सार मनुष्य बोले सत्य सार मनुष्य रे बोले बाच विजयिता जैन अरे तेन सुख बाहर बाबुरे बोले सत्य जेबे चल गहरा तो पवन सत्य बाबुछे वासुकी एई धोरा धार शिवशंकर कहिले सत्य सत्य त्रिवार सत्य करी कहूची जदि मु आज तुम निकट को आसी तुम
ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର ଦେବି ତେଣୁ ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ବାପା ବିଚାର କଲେ ବାପା କଣ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ପୁଅ ମାଗିବା ନା ଝିଅ ମାଗିବା ପୁଅ ମାଗିଲେ କଣ କରିବ ଝିଅ ମାଗିଲେ କଣ କରିବ ଝିଅ ହେଲା ବାପା ସିଂହାସନରେ ବସିବ ନାଇଁ ବାପା ଶାଶୁ ଘରକୁ ବାପା ସେ ଚାଲିଯିବ ପୁଅ ମାଗିଲେ କଣ କରିବ କହିଲେ ପୁଅ ବୋଲି ଯେ ପୁଅ ପାରିଆଛୁ ବାପା ଇଏ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯାହାକୁ ତୁମେ କୋଳ କରିବ ପୁଅ ବୋଲି ଯାହାକୁ ବାପା ଆପଣ ମାନେ ମାଗିବେ ପୁତ୍ର ଟିଏ ଦରକାର କାହିଁକି ହେଲା ପୁତ୍ର ଏକା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଇଏ ପୁତ୍ର ଏକା ପୁତ୍ର ଏକା ଲାଗି ଚାରିଦିକେ ହୋଇଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ବାପା ଇଏ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୂନ୍ୟ ନାଇଁ ବାପା ତେଣୁ ପୁତ୍ର କିଏ ମାଗିଲେ ସିଏ ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଖରେ ଟିକେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦବ ନାଇଁ ବାପା କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ବାପା କେବେ ବାପା ତୁଟିବନି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ଚଣ୍ଡାସୁର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ମୁଁ ମରିବି ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସହଚ ତସ୍ମାତ୍ ପରିହାଜ୍ୟତେ ନ ଚିସ୍ୱଜିତ ମହର୍ଷି ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିକ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ନାଇଁ ବାପା ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିବି ମୁଁ ମରିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପୁଅ କଣ କରିବ ମୁଖାଗ୍ନି ନେଇ ମୋ ମୁଖରେ ଦେବ ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଇଏ ସୁନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡର ଯୋଉ ରାଜାପଣ ପାଇছে ଇଏ ପୋଡି ଜଳି ବାପା ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ହେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ପୁଅ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ପୁଅ ଝିଅ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ଆପେ ରହିଥିଲେ ବାପର ନା ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ତାହେଲେ ବାପର ନାଁ ରହିବ ନାଇଁ ବାପା ଇଏ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜସ୍ୱ କଥାକୁ ବୁଝି ନେବି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା କଣ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ ମନା କରିବେନି ବାପା ଏଇଠି ଆଜି ବର ମାଗିଲେ କିଏ ସେ ନା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ଚଣ୍ଡାସୁର କେମିତି ମାଗିଲେ ବର କହିଲେ କର ଚଢିଆ ये बोले है ओ महावरा ये प्रसन्न है लो ये जबेरा से